जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सबु पिला को वेलकम। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिए। देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ आपण गोटे वैकेंसी आसी कि रोचे आप ड्राइवर और मेकानिकल एथिरे आपन क्वालिफिकेशन कहवा गले आपन जदि 10th पास करिसेंती आपण माने एलिजिबल होउछंती एवं आपण मानकर एथिरे कोनोसी आईटीआई किबा +2 किबा मैट्रिक सेमती किछि माकु नै कभी 8th क्लास पास करिसेंती आपण माने एलिजिबल होउछंती। आपन सिलेक्शन प्रोसेस ठार आरंभ करके आपन फॉर्म पकेटर समस्त डिटेल्स এই ভিডিও মাধ্যমে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া পাই যাଉଛି। যদি প্রথম থর পাই ଆମ থ্যাঙ্কস অফ यूट्यूब চ্যানেল দেখুଛନ୍ତି তবে সবস্ক্রাইব করে রাখিবে এবং তা পাখে থিবা অল বেল আইকনটি দবাই রাখিবে কারণ আমি আপলোড করতা সমস্ত জব রিলেটেড ভিডিও গুলো আপন মানে সর্বপ্রথমে দেখিয়া পাই পাইবে। আসন্তু ଦେଖିବା এটার কোন সব রহুଛି। এটা দেখন্তু রহুଛି এটা আপন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তরফ আপন যাହା कि ভ্যাকেন্সি আসছে এতে আপন नोटिफिकेशन नंबर रोचे यहाँ हूँ तार नोटिफिकेशन नंबर और क्यों डेट आसी ना आप 20/2/2024 अर्थात फेब्रुआरी मसरे आप नोटिफिकेशन टी आसाला। एते डिटेल्स पर मुझे देखी आप भिडियो टी लास्ट पर्यटन देखिए मुझे स्किप करें जहाँफल आपने बुझापी संपूर्ण सुविधा हम और आपने फर्म केमी पके आपको डिटेल्स पर आपको जनईदेवी कौन सब रोचे। देखो यहाँ रोचे तार नोटिफिकेशन पाक नहीं आसली एते आपन को 18 ରୁ 30 वर्ष नॉर्मल यूआर कैटेगरी पई पकी पारे अर्थात जति 8 क्लास पास करछिन आपन माने 18 ରୁ 30 वर्ष पिला माने ही पकी पारे किंतु एससी किंबा एसटी पिला माने थिले आपन को 5 वर्ष रहउची जहा कि रहउची 18 ରୁ 35 वर्ष एज हेतिले मते पकी पारे एवं ओबीसी कैटेगरी रहथिले मते 3 वर्ष रिलैक्सेशन पाउचंती कहबा कोले आपन को 18 ରୁ 33 वर्ष हेतिले मते आपन माने फॉर्म टे मते पकी पारचंती। एथिरे पोस्ट रहउची आपन को इंडियन पोस्टल तरफ रहउची एवं स्किल अटेंडेंस रहउची आपन को पोस्ट नेम रहउची एवं पोस्ट टोटल आसी आपन को 11 गोटी पोस्ट रहउची एवं एडवर्टाइज नंबर मध्य मु आपन को आउ थरे शो करछु एटा तार रहउची एडवर्टाइज नंबर एई एडवर्टाइज नंबर मध्य आपन माने लेखिकी रखि थांतो जहा कि आगो को सुविधा हो एवं ता मध्य मु कहबे आपन को कोन सुविधा हो ता मध्य मु आपन को कहबा पई जिबे। एवं सैलरी रहउची मध्य बहुत भल रहउची सैलरी मध्य 19,900 रहउची एवं लेवल 2 रहउची एवं आपन 7th पे कमिशन मध्य लागू रहउची। क्वालिफिकेशन कहबा गले मोस्ट इंपोर्टेंट रहउची क्वालिफिकेशन। देखो तो क्वालिफिकेशन कहबा गले आपन जति ट्रेड सर्टिफिकेट अछि जति आपन ट्रेड सर्टिफिकेट अछि बा और लिखिछि आपन 8 क्लास पास जति करछंती आपन माने एलिजिबल होचंती एवं 1 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस जदि 8 क्लास जदि स्किल टेस्ट जदि अछि ट्रेड टेस्ट रो जदि सर्टिफिकेट अछि तबे मध्ये आपन एलिजिबल होई परिबे। जदि कोन कोन ट्रेड होउछि ता मध्ये मु आपन को देखिबी एथे जदि 8 क्लास मध्ये पास करिसंती एवं 1 ईयर एक्सपीरियंस जदि ड्राइविंग लाइसेंस एचएमवी हेवी मोटर व्हीकल और किंबा लेखुची एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल भीतर जदि आपन मानकर एक्सपीरियंस 1 ईयर अछि तबे मध्ये आपन पकी परिबे। 1 ईयर एक्सपीरियंस कहबा गले आपन को लाइसेंस टी एलएमवी बा एलएचएमवी जदि जेबेठु भारी थिबो ए जे डेट थारो जदि 2 आपन फेब्रुआरी रे बाहरी 22/2/2026 रे सेही सुधा जदि आपन वर्षे बा 2 वर्ष जदि आपन लाइसेंस टी हे तेबे मध्ये सेटा 1 ईयर एक्सपीरियंस हिसाब रे गणति करा जिवो। अर्थात आपन जदि लाइसेंस ऊपर निर्भर करे जदि लाइसेंस टी आपन वर्षे 2 वर्ष हे सेटा मध्ये आपन कोन ना एक्सपीरियंस ऊपर निर्भर माने हिसाब रे गणति करा जायता। तापर कहूँ एज लिमिट कहवा गले आप 18 ରୁ 30 वर्ष रोचे एवं काउंटिंग हूँ 1/7/2026 बेलू आपको एज काउंटिंग टी होउची कथा बुझिपाले समस्त 1/1/2026 को काउंटिंग हुए किंतु एथिरे आपन 1/7/2026 को आपन एज टी काउंटिंग होउची एवं लास्ट डेट रोचे आपन फॉर्म पकेर लास्ट डेट होची 31 मार्च 2026 रोचे लास्ट डेट रोचे एवं एप्लाई मोड रे होची ऑफलाइन मोड रे आपन फॉर्म टी पके एवं फॉर्म टी मध्ये केमिति पाइबे ता मध्ये म आपन को डिटेल्स पर कहि देबी वीडियो टी को लास्ट पर्यंत देखुनी जहां फल आपन समस्त डिटेल्स जानि परिबे। एवं जॉब टाइप रोचे फुल टाइम रोचे कोनोसे पार्ट टाइम नुहे बा आपन को कोनोसे एपन नीड्स नुहे एथिरे आपन को पोस्ट गुडी रोचे एचएमवी मेकानिकल रे रोचे 6 गोटी एवं एमवी इलेक्ट्रिकल रे गोटी एवं टर्न रे गोटी रोचे वेल्डर रे गोटी रोचे टायर मैन रे गोटी रोचे एवं ब्रेक विथ रे गोटी रोचे टोटल रोचे 11 गोटी वैकेंसी। तेणु आपण माने जेमथरे आपन को ट्रेड अछि बा आपन को जदी एचएमवी मेकानिकल रोचे आपन को जे रोचे आपन को लाइट व्हीकल जदी 1 ईयर एक्सपीरियंस अछि आपण माने मध्ये एफवी मेकानिकल मध्ये आपण माने एलिजिबल होचनी पके पाई एवं एथरे आपन को होची इंडियन पोस्टल तरफ एलिजिबल कैटेगरी रोचे कोन सब रोचे ना आपन को 10th माने 8 क्लास पास हेतु दरकार एवं
ଆପଣଙ୍କ ଯାହାକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଧରାଯାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପକାଇପାରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛତିଆ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକି ରହୁଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ଛତିଆ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଯଦି ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ କରିଥିବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ। ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଛତିଆରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଥିବେ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଫର୍ମଟି ପକାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କୌଣସି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ ବା ମୁଁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛତିଆରେ ଅଛି, କଟକ ପାଖରେ ଛତିଆରେ ଅଛି, ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ହେଭି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ মোটর ভেহিকল উপরে আপনার মধ্যে শিক্ষা দিয়া যাই এবং সার্টিফিকেট মধ্যে আপনার দিয়া যাই যাকি রয়েছে সেটি আপনার মানে গভর্নমেন্ট আপ্রুভাল রয়েছে। তেমন আপনার সেই মোটর ভেহিকল উপরে আপনার সেই সার্টিফিকেট আপনার এই ফর্মে ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେବଳ ଛତିଆ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ভিডিওর। এবং মেকানিকাল মোটর ভেহিকল যে যাহাকি কହୁଛି এটা যে সার্টিফিকেট রয়েছে এটা মধ্যে আপনার যা কহিলি আপনার যদি গভর্নমেন্ট ইনস্টিট্যুটরে করিথিবে এলএমভি বা এইচএমভি যদি করিথিবে সেটি মধ্যে আপনার মানে মেকানিকাল গোটে সার্টিফিকেট দিয়ে আপনার মধ্যে যাইকি দেখবে বা আপনার যে সব সার্টিফিকেট মিলিছে 4টা কি 5টি সার্টিফিকেট মিলিত সেই সার্টিফিকেট মধ্যে আপনার ଦେଇକି মধ্যে এই ফর্মটি মধ্যে পকাই পারিবে। কথা বুঝিপারে? কৌশি ডাউট যদি থাকবে তবে মতো কমেন্টরে মধ্যে পচারি পারিবে। তারপরে নেক্সট কথা রয়েছে আপনার এতে হচ্ছে ফর্ম পকাইবে এতে এসসি এসটি ক্যাটাগোরি রয়েছে এক্সপেক্ট এসসি এসটি ফ্যামিলি ক্যাটাগোরি আপনার রয়েছে মানে 500 টঙ্কা রয়েছে অল ক্যান্ডিডেট এসসি এসটি এবং মেল ফিমেল সমস্ত ক্যাটাগোরি 500 টঙ্কা আপনার ইলিজিবল মানে পয়সা দেওয়া আপনার এক্সাম ফি এবং নন রিফंडेबल এতে কৌশি পয়সা আপনার রিফंडेबल হব না পুরা বি মেনশন করে দিয়েছি। তেমন যে ভাবুথে আপনার 500 টঙ্কা দেলে আপনার রিফंड হয়ে সেমতি কিছু নুহে আপনার 500 দেলে মানে আপনার কৌশি রিফंडेबल হব না যেহেতু সেটি মেনশন করে দিয়েছি নো রিफंडेबल। বুঝিপারে? এবং এজ কইবা গলে দেখুন এজ মধ্যে মু আপনার কহিদুছি মিনিমম এজ রয়েছে আপনার 18 ইয়ার রয়েছে এবং ম্যাক্সিমম রয়েছে 30 ইয়ার রয়েছে এবং কাউন্টিং হচ্ছে 1/7/2024 को आपको एजटी काउंटिंग होची एवं एससी एसटी कैटेगरी 5 वर्ष रोचे और कहवा गले आपको 18 ରୁ 35 वर्ष रहा और ओबीसी कहवा गले आपंकर 18 ରୁ 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलूँ अर्थात 18 ରୁ आपंकर 33 वर्ष आप एज रहा और गवर्नमेंट सर्विस जदि आप तेज 40 ईयर मध्य पकई पारे और जदि आप एक्स सर्विस था तेज आप 8 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाँच आपको एससी एसटी कैटेगरी होते आपने 5 वर्ष पाइले और ता सहित आपने 3 वर्ष पाइले कहवा गले आप 18 माने 8 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाइले कहवा गले आपको 18 ରୁ 38 वर्ष होता आपने इलिजिबल होती ये फर्मटी पकाइवाई। सैलरी कहूँ देखो आपंकर एचएमभि मेकानिकाल 19,900 रोचे और इलेक्ट्रिक एचएमभि इलेक्ट्रिशियन 19,900 रोचे एमती समस्त सेम रोचे और 7th पे कमिशन रोचे कौन सेमती किसी ना এবং এতে নোটিফিকেশন যা কি আসলে আপনার 20 ফেব্রুয়ারি আসলা এবং লাস্ট ডেট রয়েছে 31 মার্চ 2024 রয়েছে তার লাস্ট ডেট। তেমন এই যে ফর্মটি আপনার অফলাইন পকাইবে এই ফর্মটি কেউঠারে পাইবে দেখুন মানে ডেসক্রিপশন টেলিগ্রাম লিঙ্ক দিচ্ছি সেটা জয়েন হয়ে জয়েন হয়ে গেলে ইয়ার পিডিএফটি মু আপনার দেদেবি। দেখুন এটা রয়েছে তার অফিসিয়াল পিডিএফটি এই অফিসিয়াল পিডিএফটি আপনার রয়েছে এটা হচ্ছে ফর্মটি রয়েছে এই ফর্মটি আপনার পূরণ কেমিতি করবে তাকে নেক্সট ভিডিওরে মু আপনার জনাইদেবি কেমিতি পূরণ করবে। যদি কৌশি ডাউট হুয়ে তবে মতো পচারিবে মু আপনার उत्तर देवाई चेष्टा करी कौन सेमती किसी ये फर्म्रे कौन सेमती किसी प्रोब्लेम ना आपने पढ़े आपने पकई पारे जदि डाउट थे तब कमेंट करेंगे मुझे कमेंट उत्तर देवाई चेष्टा करी।
ତେବେ এই ସବୁ ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରିବେ। ଏ ପିଡିଏଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।